Eh guys, amin ni sa among pag low tide ako dakon hubas. Yan. Sa tungalan dagat, hubas-hubas na ginasabi sa amon. Guys, maganda manginhas. Oh my god! Don't nasi! Oh my god! What the? Grabe! Kung alam mo tong lugar guys, please comment and share guys. Thank you so much sa mga nanonood ng vlog ko. Shout out na lang. Ingat kayo dyan palagi. Thank you.